খয় হাংখরनि बिसिंगो खबजाक हालहालि आश्रामबारि टीटी एडिसिनि एमडिसि हायाकेबा ताबुकनि टीटी एडिसिनि इएम अनंत देबबर्मा तिनि बिनि आमचाय हायाकेबा बिनि आचुक थाइनि दालबिदाल बिसि बेरायनानि नखरका तिनि आमतिखेनो bo तिनि आश्रामबारि हालहालिनि आचुक थाइनि बिसिंगो कलायनाय शिकारिबारि बिसि तै इस बेहेलाबारि बिसिनो खबुइ तकचाया बिसिरक तिनि बेरायनायखा o बेरायनाय थेनि बिनिक थानि काइसानो बेलायखेनो जोंजाल कतर नुकजाखा के आमचाइनि तिप्रासरंनि बेलायनो नांकुकमानि ताबुक खातै o tui koroni bagui o आमचाइरगो माइरक बोरै मायांगै बेलायनो जोंजाल आजाय दङ तिप्रासरकनि फास्ते गनागैनो तुइनि जोंजाले बागैनो बेलायनो जोंजालक लायजाक तिप्रासरक हायाकेबा अमनि बागैनो तिप्रासरकनि बियाल फाइ दङ हायाकेबा जोंजाल फाइ दङ अमरकनो दाबतुइनो मा सुफुंनाय अमरकनो तुइ जों उ हांखरनि डीएम एसडीएम रकनो जों अमरकनो नायकलनानि हायाकेबा बिसिं आमचाय तंनाय लुकुरकनो तुइ सग्रानि सामुंमा तांनाय एसडीएम ते डीएम रकनो सावैखनारि खाबो আচ্ছা जों তিনটা বিসিও বেড়াইজাক কাইসা তকচায়া তারপরে কাইসা শিকারিবাড়ি তারপরে ওর পূর্ব বেহেলা এই তিনটা বিসিও বেড়াইনাইখা লাহার তো হামিয়ানো ও গানাও কাইসা লাহার নাই মানে থাপজাক মামাংনো সবচেয়ে প্রবলেম গায় তিনি প্রত্যেকটা গাঁওসাও তৈনি প্রবলেম ও তৈনি প্রবলেম যতক্ষণ পর্যন্ত সলভ নিয়াসাক তিনি বড় রক বিশেষ করে চিন দফানি বড় রক বরংনি কোনো উদ্ধারে লামা করি ও তৈন সবচেয়ে যত জায়গানো তৈন जों বিশেষ করে जों অধিকার মা রেনায় আমন বিসিং আং বিসিং তুই তিনি তুলাসিকক ব্লগনি DWS ni SDO bai ang niji kok saka bo ano salsa সময় রিনা হেনি bo niji kok rika tini o tuini halal hamrina bagai tei ang koina muzungu sini Khowai district ni DM তথা SDM বরনি থানি দৃষ্টি আকর্ষণ খায় যে এই খোয়াই এলাকাও দুর্গম এলাকাও সবচেয়ে তুইনি প্রবলেম এই তুইনি প্রবলেম সলভ খাইনান বাকি আর তাকলাই তো এমন বেশি মানে সারা এলাকাও তৈ করে খেত মাইবনা মতো তাবু এই পরিস্থিতি করিকো আর কেব তাকলাই মাইদে বরমানো মাইয়া এবং খেত কেব আলি সারনার মতো কেবনি ক্ষমতা করি তৈ যেহেতু করিবা বলি বাকি আং বিশেষ করে এই ডিস্ট্রিক্ট তিনি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টনি ডিএম নো আকর্ষণ খাইনো বনো সাও নों যে খেপানো যে কোনোভাবে খোয়াই সাব ডিভিশননি যে এলাকা গরি জায়গাও जों आबोनि ব্যবস্থা নাতনি নেই আনি কগরনো মুথাকা হামবাই अबनि लगे लगे बीजेपी बदलनि बिसिंतै सिलचामुं फाइमानि टीटी एडिसिओ हास्ते हापां रां रहर तंगो फियाबा हामक्राइनि सामुं डेभलपमेन्टनि सामुं तांगैमाया तिप्रामथा एडिसि आमचाय हनै सिलचामुं फाइमानो फिरक मुंग्रिखा खुवाई जोनाल चेयारमैन बिशुदेव बर्मा बेलायनो बनि स्टेटमेन्ट चुनुखा बेलाय लासिमे सिनचा कुनु लीगल स्टेटमेन्ट करि बनाबो बरक जुदिनि एडिसि गभर्नमेन्ट बरक फान जुदि अवेलेबल के रहरि तो काई बसुक रहर का बरक तुनंग फ्रंटो बरक बरनि इसी फ्रंटो बरक इंगो नोटिस इशु खाइतो जे एडिसि गभर्नमेन्ट नो उसुक करल रां रहमानि तांगे बरक ताबु डेभलपमेन्ट खाइबि हनै बरक रितुला बरक ताम बुकु बैसिमि साबा बरक स्टेट गभर्नमेन्ट दङ केन्द्र सरकार दङ बरक स्टेटमेन्ट इंगो रितो नोटिस दितो जे उसुक रां रहमानि खाइजि हनै ताबुक चुंग चिनि एडिसि गभर्नमेन्ट नि बिसिंगो गोबांमा डिपार्टमेन्ट सिचिनि गोबांमा कर्मचारी रक सैलारि मैयांगै दङ जुदि फान दङ के तांगे तिनि सैलारि मैयांगै दङ तना ककबा डेभलपमेन्ट नि सामुंखायनि हाकचालनि कक जरा लीगल ऑफिशियल जरा सामुंखाय दंनाय मानलि सैलारि जि मैयांगै दङ के फान दङ तांनि बांगे बरनो रिया दंनायबा ऑफिशियल जरा सामुंखायनि रक बं यातिसि रां जरो ट्रान्सफर नंगौ बरक सि जुदि रां मैयां दङ के तिनि बाहाय के डेभलपमेन्ट नि रांगो थांसिनाय बरक सि सैलारि मैयां दङ काय आमगे बेलाय सेलंग सिनजा कक बंगाबा बेलाय जुक्ति सारा कक आउनो चुं बेलायनो निंदा खायो बरक डाक्टी फान्ड रिलीज खाइतो चिनि एडिसि प्रशासन नि बिसिंति चिनि एडिसि नि इन्जिनियार चिनि एडिसि नि अनेक कर्मचारी कोनो सामुं मा खायो ताबो
haina asuk jak masa beton ba iwaisa mana waisa maya khai ga bahai development khai manai ba amai balai san waisa ja borok dakti dakti fund release khai to